बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेके आए हैं। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से काफ़ी 2-3 वीडियोस हम बना चुके हैं कि पेंशन के अंदर इंशाल्लाह 25% इजाफा होगा, लेकिन अब एक और ख़बर सामने आई है जिसमें बजट की तारीख तब्दील की गई है। और क्यों की गई है, इसमें सरकारी मुलाजमीन को क्या फ़ायदा होने वाला है, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और KPK के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी तनख्वाह और पेंशन के अंदर ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो नाजरीन, चलते हैं ख़बर की जानिब। वफाकी बजट की तारीख़ तब्दील, अब बजट कब पेश होगा, नई तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे अखबार में भी शाया हो चुका है, आगे चल के आपको बताते हैं। और तनख्वाह और पेंशन से मुतालिक जो अच्छी ख़बर है वो ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट हो गया है जो सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें थी, नुमाइंदा तंजीमें, उनके दरमियान और हुकूमती वफ़द के दरमियान। और बाकायदा तौर पे KPK गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम तनख्वाहें जितनी वफाक बढ़ाएगी उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये ख़बर क्या है ये भी आपसे आगे चल के बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि क्यों जो है वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार है। वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आज़म ने अचानक बजट से पहले चीन का दौरा जो है वो रखा है। और चीन के दौरे के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ आमदनी होगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के कशकोल में कोई 2-4 आने चीन डालेगा, और उसके बाद जो है कुछ अच्छा जो है वो पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए भीख लेके आएंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब, और उस भीख से फ़ायदा होगा इस कौम को, इस मुल्क को फ़ायदा होगा। तो ये थी अच्छी ख़बर जो कि चीन चीन के दौरे के हवाले से थी। अच्छा, उसके अलावा वफाकी बजट जो है वो 10 जून को पेश करने की जो तजवीज़ है, इस बारे में बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी, अखबारात में भी ये चीज़ शाया हो गई है बाकायदा तौर पे कि नए माली साल का जो वफाकी बजट है वो 10 जून को पेश करने की तजवीज़ है। और PPI के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना बजट तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। तो क्यों 10 जून को होगा वो भी हमने आपको बता दिया। और चाहे जो भी है, इस मुल्क के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब चीन जा रहे हैं, और वहाँ से जो भी इमदाद मिलेगी तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एक अच्छा बजट पेश होगा। बजट की तैयारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन अब इमदाद के लिए जो है वो हमारे दौरे स्टार्ट हो गए हैं। बहरहाल, उसके बाद रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो ख़बर वो यही है कि वो भी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। और दूसरी बात, फैसल कुंडी साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। ये पिछली भी हमने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी ने दबाव डाला हुआ है, और इस तरह से जो है वज़ीर आज़म से फैसल कुंडी साहब की मुलाकात की, और शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाल्लाह ताला आपकी तजवीज़ पे गौर करेंगे और 25% तक तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो इसमें तनख्वाहें भी हैं और पेंशन भी है। पेंशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया गया है, लेकिन जो हमें एक ख़बर मौसूल हुई है, अंदरूनी ज़राए ने हमें बताया है, उसमें ये बताया है कि जो इजाफ़ा हो रहा है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% किया जा रहा है, और पेंशन के अंदर 10% इजाफ़ा किया जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, अब तक जो भी हमने ख़बरें ब्रेक की हैं वो सामने आई हैं। पहले 10 से 15%, वो भी आपके सामने है कि KPK की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 10% का। उसके बाद फिर अब थोड़ा सा प्रेशर है तो KPK ने अपना जो है वो इसको वापस ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि दोबारा इसमें इजाफ़ा किया जाएगा, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक के अंदर और बाकी सूबों के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा, पेंशन के अंदर भी और उसके साथ साथ तनख्वाहों के अंदर भी। तो अब यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि तनख्वाहों के अंदर जो है वो 25% और पेंशन के अंदर 10% इजाफ़ा किया जाएगा। अच्छा, अब हम दूसरी बात, जो अच्छी बात KPK के हवाले से है वो ये है कि उनके मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। आपको पता है कि एहतजाज चल रहा था, फिर स्पीकर KP असम्बली के मुताबिक वफाक तनख्वाहों में जितना इजाफ़ा करेगी उससे 1% ज़्यादा इजाफ़ा करेगी KPK की गवर्नमेंट।
اچھا، اگر وہ 25% اضافہ کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 26% اضافہ کریں گے، اگر وفاق نے 35% اضافہ کیا تو ہم 36% اضافہ کریں گے۔ اساتذہ اور دیگر محکموں کا اپ گریڈیشن نوٹیفیکیشن 1 ہفتے میں جاری ہوگا۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن، آل ٹیچرز ایسوسی ایشن، اس طرح سے جتنی بھی ٹیچر ایسوسی ایشن ہیں تمام یونینز کے اتفاق کا شکریہ۔ کوئی بھی صرف موقع کیش کرنے کی نہیں بلکہ ہر یونین اپنے ملازم کی بہتری کا سوچ لیں۔ شکریہ شکریہ۔ یہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا جو ہے، یہ ٹویٹ بھی تھا اور فیس بک پوسٹ بھی تھی سیم۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ ایک سیاسی جو ہے وہ گیم کھیل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے اندر ہے، وہ سیاسی اس طرح سے کھیل رہی ہے چونکہ اب وفاق نے بجٹ پیش نہیں کیا اور باقی صوبوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے پہلے پیش کر دیا، جلدی کی، اپنی طرف سے انہوں نے کھلاڑی بننے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف جیالوں نے اور پھر جو ہے وہ نون لیگ کے جو حکمران ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا اور یہ بات بھی پھیلا دی کہ ہم زیادہ اضافہ کر رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ سے، تو کر بھی رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ ہوں گی، 25% اضافہ ہوگا تنخواہوں میں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک گیم چل رہی ہے کے پی کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی اور باقی صوبوں کے اندر بھی۔ خیر، رحمان علی باجوہ صاحب نے کلیئر بات کر دی ہے، چونکہ آخری جو فیصلہ ہے وہ آخری دن ہی ہوتا ہے، آخری لمحے میں جو بجٹ کا کھانا ہوتا ہے، جو اضافے کا جو کھانا ہوتا ہے پینشن کے اندر، تنخواہوں میں اضافہ اور تنخواہوں میں، وہ جس ٹائم بجٹ پیش ہونا ہوتا ہے آخری لمحے جا کے گھنٹے کے اندر ہی یہ چیز طے کی جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رحمان باجوہ صاحب ایک اچھی جو ہے نا وہ پالیسی رکھتے ہوئے انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جون دھرنے کے انضامات اور شرکا کے کھانے کے لیے جو ملازمین شریک نہیں ہو سکتے وہ اپنا حصہ کم سے کم فائنانس کی صورت میں ضرور ڈالیں۔ یہ ہماری آپ سے بھی التجا ہے کہ ضرور سپورٹ کریں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہوں کے اندر اضافہ نہیں کیا جا رہا تھا، 15% اضافہ کیا جا رہا تھا، تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے 35% اضافہ ہوا اور 17% آپ کو پتہ ہے کہ پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا، اور اس کے لیے تمام تر جو کاوشیں ہیں وہ رحمان علی باجوہ صاحب کی تھیں اور ان کی ٹیم کی تھیں۔ تو ناظرین، ہمارے جو بھی یوٹیوب کے جو ہمارے فالورز ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان سے ہماری التجا ہے کہ کم سے کم باجوہ صاحب کی سپورٹ کریں۔ یہ ایزی پیسہ جائز کیش ان کا اپنا نمبر ہے، یہ اس پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے جیسے ہی آپ ٹرانسفر کریں گے فنڈ جتنا بھی آپ کرنا چاہیں حسب توفیق، تو آپ کو ان کا نیم نظر آ جائے گا، چونکہ انہی کی اپنی آئی ڈی کے اوپر، ان کے نیم کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کو جھول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کے اپنے لیے جو لوگ باہر نہیں نکل سکتے وہ کم سے کم باجوہ صاحب کو اس طرح سے فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 جون کو جب بجٹ پیش ہوگا تو ہم ادھر ہی ہوں گے، اسمبلیوں کے باہر ہوں گے اور تمام ملازمین کے حقوق کے لیے وہ لڑیں گے، اور انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلیں جب تک بجٹ پیش نہیں ہو جاتا، جتنی بھی باتیں ہو جائیں پولیٹیکلی، جتنے بھی سٹیٹمنٹس آ جائیں، 25% بڑھ جائے، 50% بڑھ جائے، جب تک اینڈ ٹائم پہ اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں ہوتا تو کسی بھی بات پہ حتمی یقین کرنا، یہ میرے خیال میں خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔